कराची की सियासत में आज एक बड़ी तब्दीली आ गई है। बल्दियाती इलेक्शन से सिर्फ 3 दिन पहले सालों से बिखरी हुई MQM फिर मुत्तहिद हो गई है। कई हफ्तों के राब्तों, मुलाकातों और मुज़ाकराती अमल के बाद आज बिलाखिर मुस्तफ़ा कमाल की पाक सरज़मीन पार्टी और फारूक सत्तार MQM पाकिस्तान में जम हो गए हैं। और MQM की आज की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई जब एक सहाफ़ी के सवाल पर फारूक सत्तार ने जवाब में ये कह दिया कि मैंने तो मशवरा दे दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हमें वफाक की हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए और सूबाई हुकूमत की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि फारूक भाई पॉलिसी स्टेटमेंट मत दें। आप वफाक की हुकूमत का हिस्सा हैं, वफाक की हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद आप इतनी दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, कभी पीपल्स पार्टी के दफ्तर, तो आप वो तो वफाक भी यही कर रही है आजकल, ठीक है ना। देखिए, मैंने तो मशवरा दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हमें वफाक की हुकूमत से भी अलग हो जाना चाहिए और सूबाई हुकूमत की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। अभी पॉलिसी स्टेटमेंट दे फारूक भाई, देते रहेंगे, ठीक है। मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील होने का फैसला नहीं आया था और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि MQM में हुकूमत से अलग होने की आवाज़ें उठ रही हैं। सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं और MQM के बगैर हुकूमत गिर जाएगी। अब MQM क्या करेगी? गुज़िश्ता चंद घंटों में सारी सूरत हाल बदल गई है। MQM के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, फारूक सत्तार साहब मशवरा दे रहे थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उन्हें खामोश कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई थी और वो था पंजाब असेंबली तहलील करने का फैसला, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने का फैसला। अब वो हो गया है और तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि आपके अंदर हुकूमत छोड़ने के हवाले से बहुत बहस हो रही है। क्या छोड़ने जा रहे हैं? आप ये देखें, जिस जमात के पास कराची का मैंडेट है और जो जमातें आज मुत्तहिद हुई हैं MQM के परचम तले, उनके व्यूज़ आपके सामने हैं और हमारी जो वजह बन रही है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। हमारा मसला इलेक्शन आगे बढ़ाने से हल नहीं होगा। हमारा मसला जिस पे हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हमारी पीपल्स पार्टी से इंगेजमेंट है उस पे कि जो आपने हल्का बंदियां गलत तरीके से की हैं उसको ठीक कर दें। कल इलेक्शन करा लें, हम लड़ने को तैयार हैं। मगर वसीम साहब, ना पीपल्स पार्टी मानी, ना इलेक्शन कमीशन माना, आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी आपकी इस्तदा नहीं सुनी, तो अब इलेक्शन तो होने हैं 15 को, कैसे रोक लेंगे आप? देखें, खालिद भाई ने भी बात की, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं। आसिफ साहब से हमारी मीटिंग हुई थी बिलावल हाउस में। उन्होंने कहा था कि मुझे 2-3 दिन दे दें, मैं आपको एक फ़ैसला करके अपने दोस्तों से बात करके फ़ैसला सुनाऊंगा। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। कल का दिन भी बाकी है, कल जुमा है, फिर सैटरडे संडे को इलेक्शन है, तो देखते हैं कल तक क्या फैसला सुनाते हैं आसिफ साहब। हम उनके फैसले के मध्य को सामने रखते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह कोई ना कोई फैसला करेगी राब्ता कमेटी। और अब तो हम इकट्ठे हो गए तो इंशाल्लाह कोई ना कोई फैसला आ ही जाएगा। तो आपका जो इत्तेहाद हुआ था वफाकी हुकूमत के साथ, उसमें ज़ाहिर है नून लीग ने भी गारंटी दी थी पीपल्स पार्टी की, तो अगर आसिफ जरदारी साहब का फैसला आपके मुताबिक नहीं आया तो फिर आप क्या करेंगे? क्या वफाकी हुकूमत छोड़ देंगे? देखिए शाहजेब, ये ऑप्शंस हैं। हम अगर इस किस्म का कोई एक्शन लेते हैं तो ज़ाहिर नुकसान फेडरल गवर्नमेंट को है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो मौजूद है, मज़े कर रही है, मज़े करती रहेगी, मगर अभी भी हम उन वादों पे नज़र लगाए बैठे हैं जो आसिफ साहब ने, बिलावल साहब ने साइन किए थे हमारे साथ और शहबाज शरीफ साहब ने सिग्नेचर किए थे और गारंटर बने थे मौलाना फजल रहमान साहब। तो आप इंतजार कर रहे हैं, ये सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट करेंगे। तो अगर नहीं आता फैसला, अगर फैसला तो आता है जो हमारी डिमांड है, हमारी रिक्वेस्ट है जी, उसको सामने रख के फिर इंशाल्लाह कोई भी दूसरा फैसला कर सकते हैं और इलेक्शन का बायकॉट भी कर सकते हैं। बल्दियाती बॉयकॉट करने का कोई भी इस वक्त हमारा वो नहीं है, कोई सोच भी नहीं सक रहे हम बायकॉट की। कहीं से ये हमारे राब्ता कमेटी में से भी कोई ऐसी सजेशन नहीं आई है। इलेक्शन अगर 15 को होता है, बिल्कुल कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन हम, मगर उससे पहले राब्ता कमेटी क्या फ़ैसला करती है वो जुम्मे और इतवार के दरमियान कोई ना कोई चीज़ सामने आएगी इंशाल्लाह। देखें शाहजेब, इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया ना। हमने हर बात मानी, हमने एक जमात छोड़ी, हुकूमत छोड़ के हम इनके साथ आए।
یہ اپوزیشن میں تھے اور حکومت بنائی انہوں نے. شہباز صاحب پرائم منسٹر بن گئے, ان کے وزراء آج منسٹریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کے 10 فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ہم سے وعدے کیے ان پہ کوئی بھی توجہ نہیں دی جا رہی. اب ہم بھی تھک گئے ہیں, تنگ آ گئے ان سے, کیونکہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے, اور آصف صاحب نے تو بہت زیادہ وعدے کیے تھے ہم سے. مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا, کیونکہ ہماری عوام جو بھی مینڈیٹ ہے ہمارا وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے. اور پھر یہ جیری مینڈرنگ, یہ چیٹنگ, یہ اس چیٹنگ کی بنا پر ایک نیا میئر لانا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی. 14 سال سے آپ حکومت چلا رہے ہو, حکومت کر رہے ہو, آپ نے کیا دیا پورے سندھ کو؟ اگر الیکشن لڑنا ہے تو یہ جو حلقہ بندیاں ہیں اس کو فیئر کریں, قانون کے مطابق کریں. کل الیکشن لڑ لیں, ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے, ہم اس دھاندلی سے بھاگ رہے ہیں جو پری پول ریگنگ کی زمرے میں مگر آتا ہے. اصل میں واقعی آپ کا اور نون لیگ کا مسئلہ ایک ہی نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں چاہے وہ پھر بلدیاتی الیکشن ہو یا پھر قومی اسمبلی کے الیکشن ہو یا صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو, وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ وہ عمران خان کی مقبولیت سے بھاگ رہے ہیں, اور کراچی میں آپ کو بھی عمران خان کا ہی چیلنج ہے, اس لیے آپ بھی ہر قسم کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ غلط سوچ ہے. ہم اب آج بھی کہہ رہے ہیں کل الیکشن کرا دیں, رات کو حلقہ بندیاں ٹھیک کر دیں. ہماری پوری تیاری ہے الیکشن کی, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. مگر یہ جو چیٹنگ والا معاملہ ہے, یہ جو پری پول ریگنگ ہے, یہ جیری مینڈرنگ ہے, اس میں ظاہر ہے ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے ان کی جو ہوشیاری کی ہے پیپلز پارٹی نے. ساتھ میں تو پھر یہ مسئلہ تحریک انصاف کو, جماعت اسلامی کو کیوں نہیں ہے؟ وہ تو ہر حال میں تیار ہے الیکشن لڑنے کے لیے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لڑنے ہیں. انہیں کیوں نہیں یہ پرابلم کہ پیپلز پارٹی نے اپنے حق میں یہ ساری کی ساری چیزیں کی ہیں, حلقہ بندیاں کی ہیں؟ دیکھیں, ہمارا ڈسکشن ہوا تھا جماعت اسلامی سے. وہ یہ کہتے ہیں, ان کو پتہ ہے, انہوں نے ایگری کیا تھا ہم سے کہ ہاں حلقہ بندیاں میں پرابلمز ہیں, حلقہ بندیاں خلاف قانون کی گئی ہیں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑیں, اور ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ میئر لے آئیں گے. تو وہ چاہتے ہیں یہ والی اسٹرگل, حلقہ بندیوں کو ٹھیک کرنے والی اسٹرگل ہم بعد میں کر لیں گے جب لوکل گورنمنٹ بنا لیں گے ہم. ان کی یہ سوچ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ وہ منع کر رہے ہیں کہ حلقہ بندیاں صحیح ہوئی ہیں. ظاہر حافظ نعیم صاحب کا ہے موقف کہ وہ الیکشن لڑنا چاہیے بجائے اس کے کہ الیکشن نہ ہو, الیکشن کے ذریعے راستہ نکالنا چاہیے. مگر آخر میں مجھے آپ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آج عہدے نہیں اناؤنس ہوئے. مصطفیٰ کمال صاحب نے تو وہ اناؤنسمنٹ کر دی جو آپ نے ہمارے شو میں کہی تھی کہ وہ راضی ہیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہی سربراہ ہوں گے, ان کی سربراہی میں آ گئے. وہ ان کو کیا عہدے ملیں گے, یہ نہیں طے ہوا؟ دیکھیں, یہ بات کی بات ہے, یہ بڑا خوش آئند ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ خالد بھائی کی سربراہی میں کام کریں گے, ہم مل کے کام کریں گے, جو کراچی کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کریں گے, ایک فورس بن کے ایڈریس کریں گے, کیونکہ بہت زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں. آپ نے پورے سندھ کو دیکھ لیا, جو بجٹ سندھ کا ہے اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس کو دیکھ لیا. تو اب اگر کراچی اور حیدرآباد میں اس طرح سے حلقہ بندیاں کر کے قبضہ کرنے کی پلاننگ ہے تو اس کے اگینسٹ تو ہم ایک دیوار بن کے کھڑے ہوں گے.